हेलो फ्रेंड्स आगे स्मार्टफोनत आगे যদি কোনো একটা অ্যাপ আপডেট করা প্রয়োজন হয় আমরা কিন্তু প্লে স্টোর থেকে আপডেট করে নেই। फ्रेंड्स প্লে স্টোরটাও কিন্তু একটা অ্যাপ। প্লে স্টোরটা কিভাবে আপডেট করবেন এটা কিন্তু 99% মানুষ জানে না। আজকে আমি দেখাম প্লে স্টোরটা কিভাবে আপডেট করবেন। फ्रेंड्स এই প্লে স্টোরটা যদি আপনি আপডেট করেন তাহলে কিন্তু কিছু ইন্টারেস্টিং ফিচার্স পাবেন। তো কিভাবে প্লে স্টোরটা আপডেট করবেন মোবাইল স্ক্রিনটা অল্প ফলো করেন, চলেন তাহলে শুরু করি। फ्रेंड्स मोबाइल देवें प्ले स्टोर नामे एक एपर मतन लगो आछे ओटार मध्य क्लिक करबेन। क्लिक करार परे उपरे देखें आपनार नामेर प्रथम आकार शो करब अथवा आपनी जदि कोनो एकटा फटो प्रोफाइल दिए थाकेन ताहले किन्तु फटोटा शो करब। ओटार मध्य क्लिक करा लागबे। क्लिक करबेन। क्लिक करार परे नीचेर दिके आसबेन एकटा अपशन आछे सेटिंग्स, एटार मध्य क्लिक करबेन। फ्रेंड्स क्लिक करार परे এই ধরনের इंटरफेस आसलो। अबाउट नामेर एक अपशन आछे एटार मध्य आमी क्लिक करलाम। क्लिक करार परे नीचेर दिके आर एक अपशन आछे प्ले स्टोर भार्सन और तार तले आर एक अपशन आछे अपडेट प्ले स्टोर, एटार मध्य आमी क्लिक करलाम। फ्रेंड्स क्लिक करार साथे किन्तु एक अपशन आसे गेछे, एटार मध्य आमी क्लिक करलाम। फ्रेंड्स এই অপশনটার মধ্যে ক্লিক করার সাথে আমার যেটা প্লে স্টোর আছে প্লে স্টোরটা কিন্তু অটোমেটিক আপডেট হয়ে গেল। फ्रेंड्स आज के किन्तु आपनाक आमी देखाइलाम प्ले स्टोरटा किभाबे अपडेट करबेन। तो फ्रेंड्स भिडियोटा केमन हलो यदि भालो हय अवश्यई किन्तु भिडियोर मध्य एकटा लाइक करबेन और भिडियोटा बेशी बेशी करे शेयर करबेन और कमेंट करे जानाबेन टिप्सटा केमन हयेछे। और फ्रेंड्स परवर्ती एछाड़ाओ भालो टिप्स एंड ट्रिक्स भिडियो पाওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা অন করে দিবেন। আর যদি ফেসবুক পেজতে হয়ে থাকেন ফেসবুক পেজটা ফলো করে একটা লাইক করবেন। আর থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব অথবা ফলো করে দিয়েছেন, থ্যাংক ইউ।